ବାଛୁରୀଟା ଛୋଟ ପିଲାଟା ଆଗ ଭଳିଆ ତାପରେ ସବୁ ବାହାରିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇକି କହିବି। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करूँ आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे मु तो बहुत भलरे अच्छी। तो आम एबे आसीचु परिवा नापी ये परिवा मार्केट रे आसी पहुँची जाइचु। परिवा मार्केट रे आसी पहुँचला बेलू बेसी लोक नहांती कारण आम आसी पहुँचला बेलू प्राय संध्या हो जाइतिला 4टा 4:30 बोधे हो जाइतिला एमती आउ सेते बेलू बहुत वर्षा होता। आम परिवापत्र आनिकी परिवापत्र किणुचु वर्षा है तो तापर आम परिवापत्र आनिकी ये गोटे जगह बस पड़चु। ये विशाल आउ ता पापा बसचंती। कौन कहबू ବାଛୁରୀଟା ଛୋଟ ପିଲାଟା ଆଗ ଭଳିଆ ତାପରେ ସବୁ ବାହାରିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇକି କହିବି। सिक्यूरीटी की कहबू से कहीं से गाईटा को बाड़े हाँ कहले आ कौन हम बाड़े से सबुन सेमती कर ମୁଁ କହିବି हाँ କହିବି जा कहबू मुझे चाहिए जा ଏମିତି ଦିଦିରେ ପାପା ତାକୁ ଦେଖୁ ତୁ କହିଲୁ ତୁ କହ ତମକୁ से कथा होती तू जाऊनु मुझे चाहिए जा ତୁ କହ। एक्चुअली आम ये जो हाट को आसचु वर्षा होती बसीचु आ गोटे लोकटे सब गाई गुड़ा सब आसवा पत्र सब जो पड़ी खावा आसुँच तो से गोटे लोक कौन करना गोटे गोटे सिक्यूरीटी अच्छी से गाई को बाड़ेला बोली विशाल ये कांदिक ठिया तापर मत कहूँ से लोक कहीं बाड़ेला मुझे तो से हेलमेट पिंधिक बाहर से सिक्यूरीटी की कह सी तोर कौन दोष कर तू कहीं बाड़ू से तो खाइबा को आसला बाबू ये हेलमेट पिंधिक बाहर कौन कह बाबा बाबा ये बस कौन कह हाँ हाँ से कथा से पापा पचारा कहला पापा सिक्यूरीटी की जाकि कहबी एबे से जाऊँगी कहबू ये ठिया है। अरे धन तू कौन कहले से कथा शुणे तोर से सबुन सेमती कर जाऊला कह कि पापा ताक डाक कौन कहते ठिया चलो जीवा मेघ चला से टिके टिके होची पळे आ के समस्या ये वर्षा होगी पानी पड़ुची देखा जाउची खरा होची वर्षा होगी ऊपर पानी पड़ुची केटे सुंदर देखा जाउची। आम ए पलि आसु मार्केट रू पलि आसिलु आउ वर्षा छाड़ा जमी गलु फूल नहीं आसिलु फूल माला हम जुरा फूल भी दरकार पूजापी आउ ये फूल रखी माला करी 5 प्रकार फल कहते तो ये फल सब अच्छी 5 प्रकार नुह ये 3 प्रकार अच्छी माने सेव अच्छी आउ डालिंब अंगूर अच्छी 4 प्रकार अच्छी आउ ये अच्छी भी कौन पिजुली अच्छी आउ घीओ थुआई घीओ दरकार आ मिठा भी आसी आउ सूताटा ये रखी गुंथापी छुंची सूता बसईकरी जाऊँगी मालाटा गुंथिदबा मालाटा गुंथी देकर ये कदली गछ भी आसिक थुआई कदली गछ बाहर तुलसी गछ सबू अच्छी ताकू नहीं जेतिक पूजा सामग्री ताकू सबू नहीं एबे अपार्टमेंट रखा पड़ो सब रखीदे काली टेंशन रहनी जिनस पत्र सब नहीं रखा से 3 मीटर दरकार माला सब माला करदे सब जिनस सब सजा हजरी एबे न बहुत असुविधा हो चला मालाटा करदे मालाटा बोलते बहुत वर्ष पर करुच्ची मु बहुत अरे केड़े जोरे वर्षा है हाँ स्टार्ट कली एठी माला करी रखी देखो मो पेंट मो घड़ी जाची मामो संगाइलु गोटे एठी
ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ଚାଲେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଗୋଟାକ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏମିତି ହଁ ଟାଇପ ୱାଓ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ। ଯଦି ପଛରେ ଏମିତି ଦବୁ ଆସିବ ଏମିତିଆ। ବଢ଼ିଆ ଆଉ ହେଇଛି ଏଇଠି ପେନ୍। ଏରେଜର ଅଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ପରିବାପତ୍ର କାଟିକିରି କାଲି ପାଇଁ ସବୁ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ସବୁକୁ ମୁଁ ଫ୍ରିଜରେ ଏଇଠି ପରିବା ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ୟା ପଛ ପଟକୁ ରଖିଛି ଟମାଟୋ ରଖିଛି। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଭାଜିଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଭାଜିଦେବି ଆଉ ଯାହା ମସଲା ମସଲି ଯାହା କରିବାର ଥିବ ସବୁ କରିଦେବି। ଆଉ ନଡ଼ିଆଟା ବି ଭାବୁଛି କି ନଡ଼ିଆଟା ବି କୋରେଇକିରି ରଖିଦେବାକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ସହଜ ହେବ। ତ ଦେଖିବା ନଡ଼ିଆଟା ବି ଯଦି ହେବ ନଡ଼ିଆଟା ଡାଲମା ପାଇଁ ଆଉ ଖଟା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ତରକାରୀ ତ ଏବେଠୁ ଯଦି ବି କୋରେଇକି ରଖିପାରିବି ସିଏ ବି ଆହୁରି ଭଲ। ଦନା ପାଣିରେ ଲାଗେନା। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ ପୁଣି ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ଯିବୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯିବୁ ଏନେ ସବୁ କଦଳୀ ଗଛ ଫଳ ଫୁଲ ସବୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ ଯାହା ଟାଇମ୍ ହେବ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଯାହା ହେଇପାରିବ ତା କରିବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜିରା ଲଙ୍କା ସବୁ ଭଜାଭୁଜି କରିକିରି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ରଖିଦିଏ। କାଲିକି ସହଜ ହେବ। ଆଉ କାଲି ନହେଲେ ଏସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହେବନି ଡେରି ହେଇଯିବ। କାରଣ ସେମାନେ 9ଟା 9:30 ବେଳକୁ ଆସିବେ ପୂଜା କରିବାକୁ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ସବୁ ରୋଷେଇ କାମ ମୋର ସବୁ ସାରିବାର ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେ ଯାଉଛି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସାରିଦେବି। ନହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଆଗୁଆ ସାରିଦେଲେ କ'ଣ ସେତେବେଳକୁ ହାଲକା ହେବ। ଏଠି ଲଙ୍କା ଭାଜୁଛି ଆଉ ଜିରା ଭାଜିକିରି ଏଠି ରଖିଦେଇଛି। ଲଙ୍କା ଭାଜୁଛି ଲଙ୍କା ହେଇଗଲେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଖଟା ପାଇଁ ଆଉ ବି ଗୋଟେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ କରିବାର ଥିଲା ଯେ ମେଥି ନାହିଁ ଆଉ ହେଇପାରିବନି। ଦେଖିବା ଯଦି ମେଥିଟା ଆଣିପାରିଲି ଏମିତି ତ 10ଟା ବାଜିବ ଯେ ସବୁ ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବଣି। ଆଉ ଖୋଲି ଆଣି ହେବନି ବୋଧେ ନହେଲେ କାଲି କରିବି ଆଉ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ସମୟ 11ଟା। ମୋର କାମ ପ୍ରାୟ ସରିଗଲାଣି। ବିଶାଲ ବାପା ଆସିବେ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ରଖାରଖି କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ। ଜିନିଷ ରଖିବେ ସେ 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ଗୋଟେ ଥର ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ରଖିବେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଆସିକିରି ନେଇକିରି ଯିବେ। ତାପରେ ଏତିକ ସରିଲା ପରେ ସେ ଖାଇବେ। ମୋର ତ ଆଜି ବୁଧବାର ବୁଧେଇ ଓଷା ଆଉ ମୋର କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ। ବିଶାଲ ବାପା ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ଖାଇକି ଯିବୁ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ତାକୁ ସଫାସୁଫି କରି ତାକୁ ନେଇକରି ଫିଙ୍ଗିବୁ। ଅଳିଆ ଫିଙ୍ଗିବୁ ଆଉ ସେ ଖାଇବେ। ଖାଇସାରିଲେ ଅଳିଆ ଫିଙ୍ଗା ହେବ। ଅଳିଆ ଫିଙ୍ଗା ସରିଲେ ତାପରେ ଯିବ କାମ ସରିବ। ତ ଏଇଆ ହେଉଛି ଆଜିର। ଆଜି ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼। ତ ଆଜି ପାଇଁ ହେଉଛି ଏତିକି। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।